This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Ventosa Law Office of Attorney Jose Vicente C. Ventosa III. For appointments, please call 0922 Ventosa or 0922-83-68672. Callers Flower Shop, Rigodon West for wellness, events, sports, and trainings. Mabuhay! Mabuhay! Madayaw! Madayaw! Welcome to ABCD. It's August 2, 2026 and episode 23 na tayo, CD. Yes, oo. Maramag jersey number ni Michael Oo. Jordan. Mga Jordan or LeBron James, kuyaw. Yeah, Mm. yeah. And of course, we are still your host every week. This is CD, Carlo Dolier. And AB, Attorney Blue Ventosa. Yes, for those who are watching the replay right now, kumusta naman kayo? Comment down below kung asa mo nagikan and we'll try our best, of course, to read where you came from in every episode na atong paningkamutang basahon. Whether ka Berks, ka Pitbahay, ka klase, or mga ka senior. or ka-co-op. Yes. Ayan. Oo. Kahit saan man, kahit sino man, ay sama-sama Welcome. tayo dito every Sunday afternoons. Yes, alas 5 sa hapon every Sunday through the Katangpan Digital Facebook page and YouTube channel. And Davao Lawyer YouTube channel and Facebook of Davao Lawyer. yes, kumusta naman, attorney? And I know na medyo hago or medyo haggard ang atong naong sa sigig limpyo, no? O lagi, so naalagi day uban nga wa pagyud intaw na human og limpyo og katong uban katong naay medyo budget murag naadoy ka ng professional nga nagalimpyo daw asa sa mga furnitures, but some other households na kinahanglan na gyud bagong furniture or bagong appliances kay di na gyud matabang tong ilahang mga na anod sa baha or di na unsa gyud marehab. Lagi. Siyempre, di man nato malikayan. So, we always pray, bahala na lang ang atong ang gamit. Ang importante, ang ato ang kaugalingong kinabuhi. Ayun. Alright. I know this is quite interesting sa atong mga nahitabo karon, but of course, we are jam-packed full of episodes and Yes. of course, segment for this week. Mao to ang 3 out of 4. Yeah, sa apong upat nga piece na ay tay tulo. Can you elaborate CD unsa ning tulo na to ka piece? Ang atuang pasyalan, pagkain o pangyayari. Ayan, oo. So stay tuned na ha. Huwag kayong aalis. Huwag kayong lilipat ng channel at samahan nyo kami ngayong 1 oras kahit dito ngayong hapon. Yes, of course, we are also gathering our 2-month-long celebration sa atwang Network's 6th anniversary. Yes, oo. Ang bilis, no? Oo. And of course, for those who might notice, bago na sa ato ang title card, nag-ilis lang ni mong mga sanina. Nag-ilis yung sanina. Ayan, oo. So, i-update lang namin. Yes. Ako nakabarong, ikaw naka-Amerikana. Pura po yan. So, let's get into business by starting off with our Pasyalan segment. And of course, attorney, medyo na fresh na pangimuhang biyahe gikan sa UK. Yeah, actually last year pa ni siya CD because it was time of summer then didto. But this is part of the unsa. Katong murag DIY, wala gyud ko nag-appeal dito sa mga tours kanang nangita gyud kog higayon nga kanang taga London gyud ang mag tour gyud sa kuha, and
for fast, safe, and inexpensive nga mode of transportation, unsa may train hopping for every station kung unsa may kailain-lain man imong makita didto. Og as we go along, I will try to share and explain kung unsa nang ato ang mga natuan nga lugar dito with my good friend Raul. Maulagin, no, attorney, no? I'm very intrigued kung unsa tong mga stations nga imong ipaambit for this, ha? Para feel nato kung asa man ta nga naka-lugar aning imong travel last year. So I will show it to you right now kaysa naka-prepare naman kadaan aning maong slideshow. Okay. So let's roll it. Ayan. So this is ABUK. Okay, in UK. So naatay mga pinaabtik nga na atuan diha last year. So this is not part of the kanang group tour, but it's part of kanang murag everyday life dito nga unsa na ilahang sakay, unsa nilang ginatuan, unsa ginakaunan. Ug of course, pwede man day gihapon nga murag public transport lang imong sakyan aron maadtuan pud nimo tong mga other iconic places o places of interest dito dapit sa UK, particularly in London na siya. Oo. Let's see kung unsang unang stop na imong ipaambit for this juncture. Let's see. Okay. So Covent Garden ngano naa man diha kay diha to nag-stop tong unsa murag stop tong among group tour. So wala na ko ni sakay balik sa bus, then nagsabot mi sa akong friend na sige diha sa kay daghan na liag mga shops, restaurants, o mga theaters. So this is part of their mga cultural nga mga activities. And although kita naka-jacket ko og unsa, pero summer na sila diha, no? Dili kaayo bugnaw, pero kita mga Pilipino gitugnaw ginta. O na nga selfies ako samtang wala pa tong akong kauban. Ayan. Before we go on sa next, no, murag mas nila baya ang ang wala sa sabot kaysa sabot unya wa madayon, no? Yes, sometimes it's worth the kanang mga normal lang nga mga unsa nga murag dili ka turista ba kung asa sila nagaadto, asa ilang ginakaunan, no, sa ilang daily life. Kay mo to akong gusto murag ma-experience ka kanang dili siya murag kanang pang turista gid gani, no, na unsa lang kanang murag chill lang diha. So swerte lang pud ko nga kanang nakahigayon ko og naay tour guide nga taga dito. Yes. Let's go on to the next slide. Okay, so this is the Tottenham. Can you read the captions, CD? Yes, Attorney. Well, let's see. A major London Underground and Elizabeth Line station providing convenient access to Oxford Street, Soho, and the British Museum. It is served by the Central Line, color red, which runs east-west across London, and the Northern Line, black, which connects many of the city's key attractions. The station is also on the Elizabeth Line, purple, offering fast connections to Canary Wharf, Heathrow Airport, and other parts of Greater London. So that is Tottenham Court Road Station. Yes, so parang siya, central hub doon na pwede ka magpunta sa east, sa west, or pupunta ka doon sa malapit sa dagat, or kung pauwi ka or papasok pa lang ang London, pwede rin magdiretso doon sa airport, no? So medyo siya, mura siya ka ng crossroads nila dito. Tapos if I may share, palit ko dito Oyster card, no? So murag ka ng prepaid card na siya, i-load lang nimo. So murag mas makatipid ka kay sige kag swipe sa imuhang unsa credit card or sa imong coins, no. And they also have kaning apps, by the way, that is Raul on the right side. So ako naga-swipe ko diha sa mga kanang mga turnstiles, but kung naa kay phone di ay nga unsa na apps, pwede po dito sa contactless lang, so mas pas, but since I was just there on a few days, kato na lang Oyster card akong gipalit. Okay.
Very intriguing, no? Kay, Oo. maramanag sa MRT sa Manila, no? Yes, oo. Actually, this most of these trains are underground. Pero like also our unsa MRT napoy uban nga kanang nasa street level or sa taas no may dumadaan din. But most of this lalo na yung mabibilis nasa underground talaga siya. So bababa ka ng mga ilang feet, ilang steps. Mabuti na lang din meron din mga mga elevator, escalator paakyat. Kay kapoy Wow. mapasak ka. Oo, okay lang paubos. Okay. So go on to the next slide. Okay. So, Canary Wharf. So, yan yung parang niyan, may mga financial districts, no? May modern skyscrapers, luxury shopping, and waterfront views. Actually, kahit yan kung makita natin, no, murag hayag pa siya, but it's all already past 5 p.m. So, kung tanaw ni mo, mingaw, kay sarado ng mga opisina, sarado ng ubang shop, so muna nga, natingala lagi ko nga, Raul, bakit ba parang kokonti lang tao? Ngayon sabi niya, ay, Tony Blue, kay sarado na mga ng opisina, tapos walay klase, no, kay summer, so abi nimo nga kanang sayo pa, pero gabi na, wala nga, hayag lang gihapon ang panganod, kay dugay ang ilahang, dugay ilang sunset, I think it's 9 p.m. or 10 p.m. pa, before gid ka nang magdulog. So, muna nga, we just took opportunity nga magkuha na lang photo, so siya akong photographer at the time. Nice. Mm-hmm. So we go on sa next slide. So I think it's a Huron case, Keys or Quays, no? So ang DLR kanang taas siya, no, sa taas siya along street level. So nagya po ng business district o katong makita nimo tong river behind me, and naga-offer siya mga scenic nga dockside views, no. So wala lang makita diri, pero napoy laing lugar dito nga kanang kinaraan yun gani nga mga boat o mga unsa, but it is far from here. Murag last stop na magud namon ning London. We just had one or couple of days to stay before going back to the Philippines. So picture lang sa media. Okay. Next. So yung Greenwich, yung Katisar, kung mapansin ninyo, maalala nyo, di ba, na ay murag inumin diha nga murag na picture nga kanang galleon nga boat, mao na siya katong ilang i-picture diha. So murag tawag nila Tea Clipper, tapos kani siya kanang Greenwich Rich Maritime Heritage, kay murag shipping giant man sa unang 1800s to 1900s ang kaning United Kingdom. So makita po nato diha later on atay mga other photos nga kanang katong Greenwich Meridian, no. So nadia, so makita natin, no, I think it's about 7 p.m. or 8 p.m. diha, pero naaghapoy adlaw, no, hayag gihapon, so pwede pa gihapon mag picture at that time. So hindi lang ako nakakuha nung photo nung boat, pero meron diyan talaga actual na boat, tapos yung yung kanyang store, pero sarado na lagi kay gabi naman, pero abi na to nga kanang adlaw pa or hapon pa. Nalimpungatan kumbaga. Oo, may watamaanad ba kay diri sa 12 hours gyud ang ngit-ngit ug ang hayag dito. There are times na taas ang sunrise, then there are times nga taas pud ang gabi sila depending on the month of the year. Nice. Next. Okay, so yung Old Royal Naval College, it's a UNESCO World Heritage Site featuring Baroque architecture, the painted hall, and centuries of British naval history. So, naata mi diha, mo shortcut unta mi diha, katong akong ipakita unya katong Greenwich Prime Meridian, pero sarado di ay, so laliman ka kana, that's about 1 kilometer padulong dito, tapos sirado ang gate, so pagbalik na mo another 1 kilometer, so 2 kilometers na. So smile na ko diha gyapon, pero gihangak na ko diha. Then although it's already also closed, makita ni mo kuya gid mga tradition of building, ma-preserve gid nila ilang heritage gani. So that's the Old Royal Naval College. So ayan, wala masyado mga tao kasi it's really medyo gabi na yan, no, but hayag paghapon, but nindot man gihapon, kita man nato nga safe man siya, tapos limpyo, no. Then for me gitugnaw ko, pero ang uban murag chill lang, dili kay tugnaw sila kay summer man daw na at that time, July, no.
It's July 2025. Ayan. Nice. So, Mhm. go on to the next one. Okay, so ang embankment, so doon na siya kanang kumakita nato katong London Eye, kanang dako nga Ferris wheel o katong River Thames, no? So murag naa sila yung murag Baywalk diha, gardens, tapos malakaw na nimo tong other major landmarks. So diha lang mi diha nga station mi ni nagtambay-tambay kay isultian ko ni Raul, Attorney Blue, mga 7 PM na tayo sasakay kay may discount na daw yung yung pamasahe ng 20%. So dito na may na chill tapos before mi nagsakay na po by 7 PM kay discounted na day ang mga train rates after 7 PM. Ayan. Oh. Pero kita nimo hayag paghapon no sa likod no. So mura lang gihapon alas 3, alas 4 sa hapon. But I think it's almost 7 PM na mga 6:30 PM na siya. Yes. Ayan. Go on to the next. Okay. So Whitechapel Station, actually this is mingaw na siya nga lugar no, ay it's a lugar siguro sa mga Middle Eastern and Arabs na saag mi og naog diri, pero nagpa-picture na lang po, at least dili man klaro nga nasaag, makita nimo nga mingaw siya diha. So parang nagko-connect ang underground and overground Elizabeth Line. Malapit siya sa historic Whitechapel district. So mga parang hindi ka na sa London, parang nasa sa Arab country kasi mga diyan yung mga Arab na mga stores, mga foods, but hindi lang kami din masyado nagtagal kay sabi sa akin na medyo daw diyan, medyo delikado na distrito kaya hindi kami masyado nagsuroy-suroy diyan. Ayan. Okay. So next one. Okay, I'd like to read it, CD. Okay, so this is Liverpool Street Station. This is one of the busiest railway terminals in London, serving National Rail, Underground, and Elizabeth Line services, with easy access to the City of London. Yes, I think this is one of the busiest station, Kasi makita niyo medyo gabi na, although wala makitao sa kalsada, pero the train station itself, murag makalula na unsa na level diri sa taas, na level diri sa ubos, na ipadong sa left, na ipadong sa right. May na lang na ako suroy-suroy lang mi di sa dool kay basig ana ko nga ayo kog biyahe ra ula kay basig masaag ko di na ko makakabalo asa ta mo balik ani asa ta mo agi no. So they also have yung mga the usual na mga statues and mga art then they also makita mo diyan no yung bisikleta. So safe din siya mag-bike diyan. Ang problema lang doon, 'di ba, kay man sila right-hand drive. So katong nitabok ko, apit ko naligsan kay dito ko sa Pikas na anad man ta diri sa Pinas nga diri ta mo tan-aw sa right bago sa left, no. Pero dapat dito sa left sa kamo tan-aw bago ka sa right, kinaaman dito sa Pikas gikan ng mga sakyanan na baliman unlike diri sa tuwa. So gikatawan ko niya pero gikulbaan ko kay murag bus man siguro itong hapit na kaligis ako diha. Ang tingnan yun, no? Kung sa Yes, mga yes. bisita, ilabi na first timer, okay. Lagi. Di man tamaan na din yung ani nga mga dalan nga whatever the direction. Maski Anyway, asa mukalit lang pero at least unsa man pod sila mga safe pod mga drivers dito. Respectful. Ayan. let's go on to the next slide. So ito siya, meron tinatawag yung English pub, no? So mao na siya ang murag kanang ilahang mga bar, but it's not really a bar nga unsa, but kana na ay murag dula-dula, mga games kung gusto ka mag-online betting or mag-games ka o na sila yung meals and drinks, no? Mas dagan sila pagkaon. So katulad ni Raul na parang single lang siya, wala siyang pamilya doon. Kahit hindi kayo magkakilala, kung mapunta kayo doon, murag ka ng ilahang kanang murag tambayan nga free for everybody, story about work. Abigyan ako nga murag kaila din mo to. Dili man kay unsala na siya murag normal na siya diri sa pub nga murag open being money among outlet labi na kanang after office hours na para sa atong mga higayuna na daghan ta diha maaton. And usually these pubs, if makita mo, pababa siya, no? Hindi siya pataas because sa London, hindi nila basta-basta sinisira yung mga mga buildings and heritage. Makita mo parang the same. Kay
murag naa sila building code nga di ka basta-basta mag-renovate nga malahi ang itsura sa imong balay sa mga laing mga silingan ni mga balay. Murag ganun. Dapat as Sila- is. as is, so they have maintained their outward appearance. So dito sila sa pababa naga-expand, nagapagwapo. Abiyaray na ako sa ila. Mingaw makayo pagbaba nimo daghan bibo man ay kaayo siya. So it's that's the Waterspoon Hamilton Hall. Right. So right before we continue, attorneys, Yeah. atong slideshow with your trip last year, we will have a short break muna. We will be right back after these few reminders. Please stay with us. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Ventosa Law Office of Attorney Jose Vicente C. Ventosa III. For appointments, please call 0922 Ventosa or 0922-83-68672. Colors Flower Shop, Rigodon West for wellness, events, sports, and trainings. Watch Attorney Blue Ventosa every Friday night in the program ABC Anuncio Batas at Cooperativa, 7 p.m. every Friday night at Double Lawyer Facebook page and Double Lawyer YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muslima Dibatuan Limpao from Bangsam Ranao, and you're here sa Panaghiusa 2024 and greeting you with a happy 6th anniversary of Kadagpan Digital. Hello everyone, Mopian Aldo. Good day, I am Jovi Malubanay Otahi. You're here sa Kalambuan 2025. My greetings is happy 6 years to Kadagpan Digital. We're so very grateful to have you alongside in our journey of Hiya sa Kadayawan. We're so very grateful. Thank you. Hello, I am Catherine Kate Oda. Ang inyong hiya sa panaghiusa gikan sa Tribong Bagobo, Tagabawa. Greetings to the Kadagpan Digital. Happy 6 years on your journey on air. We are so grateful to have a space like this na maka-voice out me sa amo advocacies and then makitaan siya sa larger na platform. So padayon lang sa it's a public service no for information, mag-spread of mga information, news inside and outside the Davao region. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mabuhay ug madayaw. I am Sikir Hana R. Sakan, your reigning Hiyas sa Kadayawan 2025. And I would just want to say happy 6th year to the Kadagpan Digital. Actually, I was very happy to have this kind of platform where we can not only showcase the beauty but also no thankful sa kayo to the Kadagpan because in every event they're present and they did not really go beyond the idea na dapat ang ipakita lang nimo is more in pageants pero wala dyan sila pili especially in Hiya sa Kadayawan and to sir thankful kaayo me because we have someone like you na grabe ang service not only to the Davao region but also to the other places as well. All right, and we're back. So Mm. curious kayo no because we had just started since yesterday sa tuwang 6th anniversary sa Kadagpan Yes, Digital. bilis, no? Oo. So, if you just joined us, you're watching episode 23 na sa atong ABCD, no? This is August 2, 2026. This is AB, Attorney Blue, and CD, Carlo Dolier, and of Yes. course, we continue sa to ang trip no towards last year no and we are so, going to the second stretch sa to ang slideshow. ayan, no? So, yung nasabi ko kanina, mga ilang mga pubs or bar, pababa, no? Ito, so, siguro ito ay hindi masyado, parang one level down lang. Unsa ni siya, kanang
barato daw yung lami daw yung mga steak diri, so mo nang gidala pud ko dito ni Raul. Tapos of course di gid mawala ng inumin, so nag-inom tag beer, then katong gitry na to lang init pa kayo nga steak. Gitry na ko kung sa kainit, then lahi po ang ilang lasa dito, then it's not naman dili magid ana ka mahal, no. So ano siya, affordable lang, based on their standards, of course, kay ang ilahang isa ka unsa dito ka pound is at that time 77 pesos, no. I think karon murag 79 or 80 pesos na, so medyo ano lang po, no, ang 10 pounds that's 700, so medyo nagkaon lang po ka ganang sa upscale restaurant diri, but it is really worth the unsa pod ang taste niya, okay, sa ang ambience. Very fancy ra ba? Yeah, oo. So we Ayan. go on to the next slide. Okay, so this is the Jerkin, officially known as 30th Street Mary Act. So mura siya bullet-shaped skyscraper, one of London's most recognizable modern landmarks. So kung nakatanong mo katong isa ka unsa, I think it's Die Another Day ba to, katong James Bond, no, nga murag naay nagparachute gikan dito sa taas nga diha na naog, mao na nga mao na siya ang unsa tawag nila nga Jerkin. I think it's sort of kanang common name nila dito, but unfortunately again makita nato diya nga sarado na pag-agi namo, so diha lang mi sa gawas nagpa-picture, nag-screen grab lang ko ana kanang iyang mabuntag nga sa kaning iyang the Jerkin. Ayun. Lahi ba ang time zone, no? Oo, pero Oo. we will get to go along later on. For the Yeah. meantime, we go on to the next slide. So doon ra gyapon ni katong Lloyd's building. If Lloyd's is one of the biggest insurance companies, so naa siya diya. Pero lahi ang building, no, kung makita nimo siya, mamurag ma-expose ang iyang mga bakal, ang iyang mga steel frameworks, ang elevator, but that's part of the design, no. So mura siya kanang see-through nga building ba, ma-expose siya, but I think it's also looks good during night time. So mo na nga napapicture-picture kami diya kay walking distance raman, but when we say walking distance ba, medyo layo po na ilang walking distance. Sobra siguro ko 10,000 steps during that day. Kay dito pa lang sa Royal Naval Academy, naka 2 kilometers na mi. Siguro tanaw na ko, no, mga 20,000 or 30,000 steps ko diya kay sige magyug baktas kay para ma-experience po ang mga laing-laing lugar diya. So that's the Lloyd's building at London. Alright. So ito naman ang Leadenhall Market, no? So ito siya, kung mapansin ninyo, yung mga Harry Potter films na parang mga old na mga set, diyan nila yung gipang gi-shooting nila, no? So murag na siya mga shops, cafes, and restaurants, but again, medyo mingaw na, no, kay sirado na kay gabi na, pero nag-agi lang gihapon mi kay para makuha lang nato tong feel diha sa Leadenhall Market. And if you mapansin niyo, merong bus, so naghangi upod ko kay Raul, pwede ta mag-bus na po maski gamay kay kapoy na sakit na akong tiil, so we took the bus there, i-try na muna diya nga unsa dito ko sa taas ng sakay kay double decker bus mo na siya para lang ma-experience po ng double decker bus nila. Ooh. Oh, Moro yes. unta ako ingon good sa imuhaan na, but of course, moro naa sa UK Oo. nga wala sa Pero- Pilipinas. Joke lang, anak ko nga, basi mabangga ta diri sa taas, wa may driver diri sa second floor. Anak ko nga, Oh my pero sa goodness. ubos naman ang night driver. Okay. Yeah, So go okay. on to the next slide. Okay, so you usually hear London Bridge, no? London Bridge is falling na, but actually it's the Tower of London, and naay ka ng train station nga Tower Hill Station. So UNESCO World Heritage po naa diha tong mga crown jewels, no, katong mga makita nato nga mga kanang diamonds, gold, and silver sa mga royalty nila, no, nga tagpila-pila ka million. But at that time it's already closed, pero nindot gihapon ang unsa naapod diha nga kanang pwede ka mo lakaw-lakaw nga murag na ay glass floor,
but again it was already closed, so nagpa-picture na namin do all the River Thames, no, then that is their murag souvenir shop, no, Tower of London shop, but close na di picture na kay kani murag I mentioned ganina mga alas 9 hayag pa, so murag alas 10 na ni ngit-ngit na gyud, no, so naabot na gyud ang kangit-ngit at that time, no, that we were there, but still okay lang mapod kay at least na lang tay murag kanang ordinary everyday nga view sa diha sa may Tower of London during night time. Alright. So we go on to the next slide. I guess murag na additional mga pictures nga Mga saksak sinagol tour, additional photos. We have a little kwento-kwento yan. Yung Prime Meridian, yung sabi ko na that's the imaginary timeline that divides the east from the west, no? Tapos kung makita niyo na ako sa tungaan ng linyahan that's the imaginary line, murag gi-divide ang Earth, no, sa east o west hemispheres. So mo na nga you could be technically in two places at the same time daw kung nakadiya. So ang historical day kay naval power man at that time. Kaya galing kami doon sa Royal Naval Academy. Tuol na siya dito. Then diha manukad ang di ba kanang Greenwich Mean Time kung dito ka papunta sa right plus 1 hour plus 2 hours plus 3 hours. Kung padung na pud ka sa left minus 1, minus 2, minus 3. So murag mauna siya ang zero time gyud, no, na international nga line. So that's an interesting fact pod. But kana baya siya, no, ka abi nako nga kanang patag, no, magbaktas pud mi pasaka de siya inanay lang pero wala gikapoy gyud ko ala ko nga murag musandig sa akong diribi kay grabe mo da ini pasaka dili lang siya mapansin, no, but then again gadali pud mi kay murag manirado sila mga sa siguro 6 or 7 PM wala nga sige na kay para makapa-picture tayo before mag-close yung kay gina-close pud nila for siguro when about 6 PM yata murag na ilang time. Oo, murag di lang pahalata kay di lang pahalata pero gikapoy na gud na pila na ka steps Yes. Pero kani murag lahi ba ang Greenwich na akong meaning, di na lang ko mention. Murag makaon man to. Oo, so wala nga lahi na dire ang Greenwich kay siya ang murag kanang sikat nga lugar dito nga ilahan ng murag reference sa ato ang time zone sa east and west hemisphere. So plus 8 man ta sa plus 8 ta so murag mo ta nga then kita Philippines, you are near the equator. So yung equator naman yung parang sleeping line na kung saan yung north and south. Kani siya mo tong murag standing line kung asa ang east o west. So mo na ilang murag gina-compute sa longitude, latitude, no, sa mga airplanes, sa mga barko or sa time zone mo po na ilang ginagamit. So mo na diya ang time zero. So diya magsugod ang 00. Yes, so ang plus 8 aside Philippines, Hong Kong, Singapore, so, Malaysia, Hong Kong, I think Taiwan, Thailand. So muna dito na medyo plus 7 ba yung Thailand attorney? Plus 7 lang So ang papares sa plus 8 I think is Hong Kong, China and Singapore and Philippines muna. And Malaysia also. Malaysia, yeah. Okay. Go on to the next slide. So as usual kay gikapoy na kaon-kaon na selfie media katong sa bus, no. Naa sila'y when you ride the bus, ambot lang diri sa tuwa, makita nimo unsa diha, no. So at least kung naay sa imong likod or naa siguro yung mangawat sa imong cellphone, naay sila'y CCTV sa ilang bus mismo, then kung makita nimo mo gihapon mag-announce kung asa nga lugar, mura gihapon siya train pero sa bus lang pud ka. Kana gitugnaw na gyud ko tapos kaon na pud kay gigutom naman usual na burgers, fries. So mahilig sila og kanang fish and chips, no? Those are fish and chips plus ang among usual nga kanang pamahaw kay kanang beans, kanang oatmeal o bread mo na ang so ngita mi siguro nakakita mi kanon nga kanang murag 2 days nila mi mo largag London dito mi sa isa ka Chinese restaurant mo na nga
nahimog only rice, daghang kaayo nang order og rice during the time kay mga Pinoy nangita mag yung kanon kay sobra naman si mana wala mi kanon but diha asa lang yapon lami lang yapon kay gilibre man ko diha ni Raul. Yes. Murag lahi yung ako nakit burger, fries, then Murag, onion rings. murag lahi yan nila. But okay man po, no? Ano lang gyapon yun. Iwas lang sa cholesterol kay syempre high in fats, salt, no? Oo. Then murag wa na gani mi Carbohydrates. beer, water na lang. Okay. Next Gutom slide. lang. Yes, okay. Meron pa ba? Oo, so we went to another pub na before nga kanang uli na kay wala man may nag-unsa dito kani daw lahi nga murag original nga mga beer nila, no? Murag naa sila yung murag ginatawag nga kanang home murag homemade ba, no? So dito lang daw na siya nga murag diha lang daw nga matagpuan nga kanang ilahang kanang home crafted beer, no? So I forgot the name pero naamo na iyang kanang iyahang logo, no? So murag ano pud siya dili man kaayo lahi pud kay lahi sa San Miguel, murag ladang siya, murag tabang lang ang iyang lasa pero mo daw nang sikat nga beer dito sa ila dapit. Ayan. So that's our nightcap. Yes. Yes, and that is really it, no? Okay, Ayan. yeah, that's our Salamat nightcap. kaayo. Thank you. I hope Ayun. na medyo wala mo kauban kaadto but murag naa na punta dito then siguro kung makakwarta-kwarta ta CD ato kita diha. Pero pangandaman lang o passport. andam lang gid sa kanang maayo nga humok nga sapatos kay grabe gid kayo ang binaktasay ko dito. Ayan. Lagi, di lang madala ang mountain shoes. Yes, or kanang mga comfortable nga walking shoes. All right. So we go on sa tuwangan next one. Humana ato ang pasyalan. So sa next P. We go on to our pagkain segment. All right. Alright, Alright. so I believe na ako nang iambit sa imo. Yes, it's your turn na pod. Yeah, so probably siguro adik man ta sa kape kay syempre matag adto sa coffee shop try nato kung unsay nindot para sa to panlasa. But have you ever heard, attorney, aning maong craze na never heard, which is called coffee juice? Uy, wa pa ko kadungog no? Naday coffee juice di ay nakatry ka na dito, CD? Yes, correct. Okay. You heard it right. So I will share to you karon aning bagoy lamang nahuman gyud. Sad to note na supposed to be na namanggoy coffee crawl aning sa tuwang sa mall sa Ecoland, but unfortunately nahuman ra gyud kay nakabunan man pod sa kadaghang mga events. But I will share to you. So, tingnan natin. So let's give you the roundup from Coffee and Chill. So mao ni siya, no? These Marami what you mga see, stalls. 14 ka mga Okay. coffee shop. Madami Mahal po ba yan pipilian. ilang mga machine diha, no? Yan. Mga machine nila ilang coffee maker. Yes. Various coffee flavors ang imo na mapilawan. But of course, it is local businesses na ba within Davao City. Okay. So, the most intriguing part is how to make a coffee, the process. Ayun. But mauni ang gusto nimo may balaan kung unsaon pagbuhat aning coffee juice. Yan ang balon, CD? Yes. Okay.
So, simple murag, but sweet. Ano yan siya? oo, murag juice sa ilalom, coffee sa ibaba, no? May sound weird. Orange, fresh orange juice and coffee. But kasi marami na ako na-convert sa cold coffee. Oh! 98 Ay, wala siya coffee. Meron. Espresso shot yan. Slogan sa likod. Nakatay slogan. Be happy, be healthy, be golden. Ayan. Okay. From Yan, eh. Ang matilawan Anong lasa niyan, CD? Nag-stop ba? Paning tilawan. Out of the ordinary. Oh. So, unsa man siya, tamis, lami. Ayan. Oh. Tsura ko nila, lain-lain nga klase, oh. From different coffee shops, attorney. Okay, oo. So, lain-lain po na. Picture yan. Well, na hot, no? Ano, cold, no? Na, I think there's a espresso or latte, then the cold one. So, yung mga different. Ayan. So that's Right. coffee and chill. Yeah, oo, lingaw po di ay, no? Oo. Yes. Yan, sa SM Annex. Alright. Mhm. So we will Okay. go on for a short break, attorney, because when we return, there is something very important, of course, na dapat nato may balaan and also to be alert on ourselves and to our loved ones. So ayaw hawa sa tuang episode, o balik rata, human lamang ni pipila lamang ka mga paibalo. Stand by. We'll be right back. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Ventosa Law Office of Attorney Jose Vicente C. Ventosa III. For appointments, please call 0922 Ventosa or 0922-83-68672. Colors Flower Shop, Rigodon West for wellness, events, sports, and trainings. Watch Attorney Blue Ventosa every Saturday night in the program, The Attorney Blue Show, 7 p.m. every Saturday night at Devil Lawyer Facebook page and Devil Lawyer YouTube channel. Namaste, it's Hannah Mary Cali Colin Cheryl, your mutya ng Davao 2026. Happy 6 years, Kadangpang Digital. Mabuhay at Badaya, this is Abigail Balili, your reigning Bini Simbahan 2025. Happy 6th year, Kadangpan Digital. Mabuhay Madayaw, ako si Serlene Priscillas Cabanit, ang inyong pag-asa ng Davao 2026. Nanapod ko karon diri sa channel ni Sir Kadangpan, diri sa iyahang network na Kadangpan Digital, na mo-greet ko happy 6th anniversary and congratulations kay nin ani kalungtad ang imuhang programa, sir. And I know nga dagan pa kag ma-feature, dagan pa kag ma-inspire ug ma-motivate nga Davaoeños. So congratulations once again. God bless you and amping sa kanunay. Alright, and we're back. Beauties, yeah. So if you just join us, this is the final stretch of our program, ABCD. It is August 2, 2026. You're still with us, CD, Carlo Dolier. And AB, Attorney Blue Ventosa. So, tapos na tayo sa pasyalan, sa pagkain. Ano yung third P natin ngayon na ipapresent, CD? We go on to our pangyayari segment. Right.
So what And do of we have in store for them, CD? Of course, I assume that syempre ang atong mga kaigsunan, uh, we do not expect na unsa may mahitabo sa atong mga kaigsunan because their lives are literally on the line kumbaga, and then sa nahitabo man good tungod sa mga nakuyapan, and also there are things na Yes. oo. Pero I don't know when was the last time na nahitabo aning dunay CPR within the cooperative, attorney? Mm. Wala masyadong ano ngayon, if I can, although meron tayong mga health programs, mga breast cancer screening, yung para sa men's prostate. But sa ngayon, parang ang ina-emphasize na yung mga earthquake drill tsaka fire drill, no? Kung saan magdaan. But maybe in collaboration with the Red Cross or our City Health and the other mga atong physicians, pwede po ta magpatudlo o aning CPR. Kaya it's really very helpful not only for mga drowning, choking, or fainting, no? Okay, maski diri sa Davao, we're blessed man nga paspas mag-respond ang atong mga 911. But every second counts man good kay, let's say maski na nakasurvive ta, nabuhi ta, but if our brain lacks oxygen, wala circulation atong dugo, natay mga laing mga unsa, mga speech or kanang physical nga moral disability nga usahay dili na back to normal mo na nga. Importante yung kayo nga kabalota mag CPR. Yes. It is very important, no? Especially that I am a witness of it kay ning bagway lamang gilusad sa ingon nato na Heart Restart ang project Rene. This is of course libre ni siyang training para sa gusto nga atun-an nga mahitabo. And I think that you can syempre contact them, and I know ang mga invite siguro damo sila, no, nga sa among co-op, tapos i-share nato sa social media aron dako ang awareness ani CD. Yes. But I will show you now with this highlights sa nahitabong Project Rene launching sa usa ka inilang hotel sa Tigato, Davao City. Let's watch this. So there you will see, no? Only ang mga taga-Heart Restart. Okay. Instructor Richie. Thank you. Together with the employees of the hotel. Marami-rami din pala sila, no? Yes. Almost 20 or 25 sila. So naagi actual demo diha sa CPR CD. Yes. Bata man or tigulang ginapakita nila kung unsa ang kamahinungdanon para update sila kung unsa may mahitabo in kaso nga nay guest na makuyapan or matukan. So libre na pud ang gihatag nga venue sa hotel CD. Well, actually ang hotel mao yung una na nag-offer sa ilaha. Okay, that's nice. So may adult, may baby, no? Help, someone help. Dapat itudlo na nimo no. Tanang pa sa likod. Yung pag-inom mo, sir, call 911, wala ko'y load. Dili kailangan mo load P911. First and foremost, kumusta naman and the assessment sa ginawa nating launching sa Project Rene po? So for this first nga event or project natong gibuhat, no, it was very productive, no, kasi ang Panorama Summit Hotel was really equipped, no. So at the end of the training, they were able to learn how to do CPR, kung saan pagbuhat sa pag-perform sa CPR if a guest is suddenly becomes unresponsive, and at the same time on how to operate an AED, no, with their different simulations, different scenarios na ilang gibuhat, such as drowning, choking, no, unresponsive guests nga nasa lobby,
no, so they really learned a lot from this training. For the benefit of those viewers who are not aware about this, so what is this project in it, and how the community would be able to help in times of mayroong emergency, may nabilaukan or nakuyapan po? Yeah, so basically this project is for everyone, no? No, this is just a start. This is just the beginning, no, na atong ihatag because me as myself, no, I'm a Dabawenyo, no. So mo nang atong goal yun is really na ma-equip ang all Dabawenyos, and we will be a heart safe Davao and soon to be a heart safe Philippines. Yes. Sir, last on my end, the capabilities din sa mga community, if they're fully prepared for first aid, and in case of merong makuyapan, tukan for any reason, in case not only sa mga establishments but also sa communities as well po. Yeah, kung naay makuyapan, kung naay ma-choke, no? So at least equip ng mga tao, kabalo sila unsaon pag-respond. But of course, wala na to gi-eliminate ang importance pod sa pag-arrive sa 911. Naalang yun tayo mga first responders. So ang atong mga first responders is our bystanders. So, we kindly, of course, invite na lang if ever na merong gustong train or something for the kung ikasong para matunan nila ang ilahang kapaspas kabukit sa ilang kanas for the first aid. Okay, so for those nga interested, no, nga kani is like as I've said, this is a free training. Please visit our website heartrestart.net. And naay mga options dito if you would like a free training, if you want to donate AED, if you want to support our advocacy on how to really equip with CPR and AED for the different barangays, for the different institutions, different hotels, public places, no? Because the goal or the objective is to have a heart-safe Philippines. Yun. So, Wow, nice, no? So naada sila ka ng website na gusto ka adto lang dito, magpatudlo or mag-donate katong gitawag diya nga AED. If I'm not mistaken, it's an automatic electronic defibrillator. They call it defib, no? Defib. It's a small device nga kanang makita nato sa mga pelikula TV nga kanang ginaon sa ginaana tapos ano para ma-heart restart lagi, ma-revive ang tao. But I'd like to share, wala na ako na picturean CD. Sa UK, halos kada kanto, halos sa kada station, musking ka ng mga awao nga lugar, na ay AED, no, nakabutang dito. So, I presume, kay po siguro mo gamit tong mga tao dito, train po siguro sila to conduct CPR, kay murag dapat mag-CPR man yata ka, i-assist mo ang heart physically before you use that electric device, no, AED. So dato yun siguro sila kay mahal ba yan na siya, tapos masking asa na alam man niya, so wala man po nangawat og AED kay siguro gusto po nila makatabang yun na. Okay, I think heart disease is one of the top 2 or if not the top 1 killer of mortality rate all over the world, no, if I'm not mistaken. Of course na. So kinahanglan ng mangandam ragyod in kaso you just couldn't predict kung oo, ilabi na ang atong kasing-kasing, even though we exercise a lot, there is a possibility gito. We hear of many stories. Ay, kato siya, naga-exercise mo to siya. Dili man siya taba. Tapos gano'n na heart attack mo to siya, no? Kalit-kalit lang, daga kaitag madungog ba nga nga story. Siguro, dili lang po kita magkumpiyansa, nga masig okay atong blood pressure, okay atong weight. Kay, magod ni siya, muna siya ka ng sudden, treacherous disease ba nga, dahil na imong, dili na mo, under imong kasing-kasing, wala, lobat kita, di na taka, kung dili ma-restart, bat na ta. So, So, speaking of kanang, wala na, lobat na, marag low
time na punta, CD. Yes, oo. Turot-turot at ang oras. Gani. But before we leave, no, I think you have some announcements that you'd like to make? Yes, oo. Starting tomorrow, August 3 until August 7, wala ko sa opisina, kaya mag-attend ko representing Silangan Multipurpose Cooperative, itong Gender Summit sa Baguio, so sa Gender and Development. Na ako isa ka portion dito nga gihimo ko na ko nila co-host. So I'm also excited kaya because this happens only once every 2 years, no? So dapat man unta katong 2020, if I'm not mistaken, kita ang host sa Davao pero naabtan ta sa pandemya. So basig dito mag-pitch na punta. I will try to promote also Davao City nga dili na pud sunod ang God Summit hopefully by 2028. Ayan. Yes. And of course, before I would end this episode, maybe next week kung pananglitan kaluyan, I will have to feature na with the highlights of the Kadayawan Festival. Yun, oo. Okay, Kadayawan season na, kadangpan anniversary pa. Alright. And of course, I will give the highlights naman sa akong guesting kung pananglitan akong ambit sa atuang program. Yes, oo. But anyway, I hope you have a safe trip diha, Attorney Puhon, and I know nga dayo lang yaman ta, so I will have to announce naman na syempre next week na naman tagihapon, pero syempre by any means and ways of communication, di kinihadlang layo man o duol, mahatod lamang ang unsa may lighter side namo nila Attorney Blue and yours truly, CD Carlo Dovier. And before we end, we will read this verse for this week. It is, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Proverbs 13 verse 20. So be wiser mga kaigsunan, and of course laban taan ni bahalag sakit kay it's never too late to start over again kay and wala gyud ka ng age ug time nga basta gusto tag learning anytime pwede ta mag-learn para sa tong CPR on sa padya, so it's never too late to try something new or to go back again sa mga inyong mga gusto nga kanang mga inyong mga passion, no? So ayog yung kapoy kaulaw nga mag-learn ta always. Yes. Of course, refresher ra baya ta katong mga although natun-anan nato pero nalimtan gihapon nato, we have to refresh as far as we can remember. And of course, we end our episode by saying mabuhay o matayaw. See you next week. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Amping mo. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Ventosa Law Office of Attorney Jose Vicente C. Ventosa III. For appointments, please call 0922 Ventosa or 0922-83-68672. Colors Flower Shop, Rigodon West for wellness, events, sports, and trainings.